Hello guys, welcome back once again. सबसे आगे ईश्वर की थिंग्स दिया से ईश्वर आमिहान सब माने के भाल दिन और भाल समय और भाल जीवन दिगिना था करने ईश्वर की थिंग्स दिया से और इतिया आज संडे दिन दे अपने हन किमान जुन भाल दिन पाएगिना उठिगिना से ईश्वर अपने हन के ब्लेस को ले दिवो और फर्स्ट डे अपने हन के हैप्पी संडे को गिना अपने हन के इधो फर्स्ट जने दिया से इतिया ये आमिहान अपने हन के थंबनेल दे और ये टाइटल दे लिखी ना था का निश्ना में हला अंति इनाशी निमित्ते अपने हन के तो लगा अपडेट लोगी ना है से अपने हन बरा मदद कुरा निश्ना अपने हन बरा प्रार्थना दे फाइनेंशियली दे मदद कुरा निश्ना मोहन ताई के लोगी ना अलग हॉस्पिटल दे एडमिट कर गिना से किले बोले फॉर रीजन करने हमें हन ताई के कुंदो हॉस्पिटल दे ऐसे तो हमें हन डिस्क्लोज ना कर दे किले बोले हॉस्पिटल खानब्रा इतु खान तो अलाउड नाइ इतु निमित्ते महान हॉस्पिटल नाम तो ना को होले भी येते डिस्क्रिप्शन दे अपने हन कुनबा जायगिने विजिट करले मन आसे नहले भी कुनबा भात सब्जी होले भी नहले भी कुनबा किबा सामान एकला सामान होले भी लगिना विजिट करले मन जासे बोले तो महान येते डिस्क्रिप्शन दे फोन नंबर दिना से तातेबरा अपने हन फोन करो पारे गइना इतु भी जनाइ दियासे आरो इतिया अपने हन जारो जनाइ दिबले एकता जगह दो थाका दो तायान हॉस्पिटल दोले तो सिविल दे राखिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे राखिसे होले भी अपने हन अलप सलप होले भी अपने हन बरा मदद करि दिया लगिना ताइ ऑपरेशन एकता होय जायसे इतो ऑपरेशन तो कुंदु लगा ऑपरेशन करिसे बोले तो इतिया कैंसर लगा ऑपरेशन भी ना होय होले भी ताइ लगा पेटते আমি হান ভাত খা লাগা ইটো পাইপ তো হলে তো বন হৈ যাইছে মাংস ফুলি কিনা বন হৈ যাইছে ইনা কোনা এতুলা এতু খানব্রা বন হৈ যায় কিনা তাই ইতিয়া এতু তাই লাগা এতু খান নারে খান অপারেশন কৰি কিনা নারে খান কাটি লৈ কিনা ইটো পিছতে ইয়াতে পেট তেৰা পাইপ ফিটিং কৰি কিনা ইফালে বৰা নহয় খালা ইফালে বৰা খাই থাকা নহয় কিনা পেট পেৰা পেট তেৰা তাই লাগা छंदा इफाले पेट प्राय छंदा करि किना ताइ लगा भात सात तो येते पेट प्राय फिल अप करि दियासे येते प्राय दियासे तो इतुला दे किनेगा ताइ लगा ट्रीटमेंट जासे बोले तो इत्या भी ताइ लगा ट्रीटमेंट असली ट्रीटमेंट तो शुरू होना ना हुआ कि इतो रिकवर অলপি হোৱা নাই আৰু তাইলা গাঁও কিনেগা আছে ইটো ইটা তা কবলে না পারে কিলে বলে তাইলা গাঁও বেশি সিরিয়াস হই কিনা আছে কথা বি করব না পারে আর তাইলাগা আমি হান যে কোন খানা আই কিনা তাইকে ভিজিট করেছে ইটো বি না জানি কিনা বেশি দুঃখ পাইছে আন্দি ইনাশিরো তো তাইলাগা আপডেটস তো ইনেগা আছে কি ইতিয়া ইটো পেট অপারেশন কৰি কিনা ভাত খেলাই থাকি কিনা তাই কিতিয়া ইটো পারব খিমো স্টার্ট কৰি দিবলে নিমিতে itu pet tebra he operation kurigina pet tebra operation kurigina biya saman kan thaka taila pet te thaka itu kan do olai digina se naripi olai digina se kati phelai gina se to ta tebra itu bat sat khelai da yo na ona gau phal bhatam de taila treatment jaw aro apni han yete video de dekhi gena thaka nisna taila gau pura sukise pesh biya bra tai duk pai ase morom kurigina इत्या भी आपनाला सपोर्ट बेसी लागि আছে इत्या भी आपनाला प्रार्थना बेसी लागि আছে আজি সানডে আছে আপনার আজি লাগা দিন তো হলে তো তাই খান নিমিতে একটা প্রার্থনা তাই খান নিমিতে মদত করে দিবি কইনা আপনার রিকোয়েস্ট করে আছে ইয়েতে স্ক্যানার আছে ইয়েতে স্ক্যানার হলে তো তাই খান লাগা অ্যাকাউন্ট দি কিনা আছে মরম করে কিনা ইতো স্ক্যানার দেবরা আপনার মদত করে দিবি যদি কোনবা স্ক্যানার तेज तो स्कैन करो ना पारे कोई भी मोहन डिस्क्रिप्शन दे फोन नंबर दे किना से ताते बरा अपने मदद करो पारे दे कोई किना इतो अपने हम के तो भी जानाइ दिया से इटा ताइ खान तो हले तो ट्रीटमेंट तो शुरू हा नाइ इटा ही शुरू होई किना जाबले আছে আৰু বেশ মন বেখা লাগা একটা আছে মরম কৰি কিনা আপনি সদায় মরম কৰে নিছনা সদায় সাপোর্ট কৰি কিনা হা নিছনা আজি भी আমি হান আন্তি ইনাশি নিমিতে আপনি হলা প্রার্থনা ফাইনান্সিয়ালি সব লাগি আছে দে কইনা ইটো বি জানাই দি আছে ডক্টর খান বৰা কোৱা হলে তো রেফার করা হলে তো আউট অফ নাগাল্যান্ড দে লাইক ক্যান্সার হসপিটালস খান নিছনা দে নহলে আলাগ জায়গা দে লৈ যাবলে কৈছে হলে বি একদম পয়সা টাকা পালে আগে যাব না পারে কিনা বহি আছে দে এটা বিল বি কিনেগা হবো ইটো বি কব না পারে কিনা দুখ পাই কিনা বহি আছে
আৰু তাহালা ফ্যামিলিতে কোন বি সার্ভিস করা মানুহ বি নাই কোন বি বিজনেস ডাঙৰ ভাল কৰি থকা বি নাই হলে বি বেছি দুখ পাই কিনা আছে ইয়াতে কিমান জন চাই আছে যদি আপনি দিব নাপাৰিছে বলে বি ইটো ভিডিওটো লাইক কৰি দিবি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আপনি ইটো ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰা তামতে কোনবা লামন ছয় কিনা ইটো খানবৰা বি মদত কৰিব পাৰে দে না আপনি যেটো বি জানাই দি আছে আৰু মহান ইটো ভিডিওটো হলে তো সেকেন্ড আপডেট আছে থার্ড আপডেট আপনাকে লৈ কিনে দেখাই দিব তাইলা ট্রিটমেন্ট কিনিকা যাই আছে আর কিনিকা হয়ে আছে তো সব আপনাকে দেখাই দিবলে মহান খুশি করবো তুমি কিপ অন ওয়াচিং আর সাবস্ক্রাইব না করা থাকিস বলে সাবস্ক্রাইব করে দিবি ফেসবুক ফেসবুক তে চাই আছো বলে তো ফলো করে দিবি এটোহি আমি হানকে মদত লাগি আছে আর কোনবা এলে আপনার স্টার পাঠাইছে বলে তো স্টারটো হলে তো আমি হান নিমিতে আছে মৰম কৰি কিনা ষ্টাৰ আৰু গিফট আৰু সাবস্ক্ৰিপশন এটো মহান যে আপনি হানব্ৰা এটোহি মহান মদত কৰি দিবি আৰু পেশেন্ট খান যেটো স্কেনাৰ ব্ৰাই মদত কৰি দিবি দেই কৰি কিনা আপনি হানকে জানাই দি আছে আৰু মে গড ব্লেছ ইউ অল হ্যাভ আ গুড ডে টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড মে গড ব্লেছ ইউ অল Thank you so much for watching and may God bless you all. Have a good day. Bye bye. Love you all.